Kita ke interface, lalu Ether1 tambahkan modem, apply OK, lalu Ether2 tambahkan LAN, apply OK, lalu Ether3 tambahkan WLAN. Apply OK. Lalu kita ke IP, langsung ke DHCP client, klik tambah, OK, klik centang sampai tulisan bound. Langsung kita ke IP, ke firewall, NAT, klik tambah, general, klik out interface, dan actionnya masquerade, apply OK. Lalu kita ke new terminal dan ping 8.8.8.8. Lalu kita ke IP, terus DNS, terus servernya 8.8.8.8 dan bawahnya 8.8.4.4. Apply OK. Lalu kita ke new terminal lagi dan ping id.pool.ntp.org langsung kita salin IP-nya. Lalu ke sistem, terus ke SNTP client, enable-nya dicentang, terus primary paste-nya yang tadi di paste. Dan bawahnya di copy lalu ditambah 23. Apply OK. Lalu ke sistem, clock, ganti time zone-nya jadi Asia Jakarta. Lalu apply OK. Lanjut kita ke IP, terus web proxy, enable, lalu check on this, webmasternya jadi nama kita sendiri, @sekolah.sch.id. Apply OK. Lalu kita ke IP, terus address, tambah 192.168.100.1/25. Lalu interface-nya jadi Ether2 LAN. Apply OK.
lalu ke IP, DHCP server, lalu DHCP setup, Ether 2 LAN diganti, next, give out-nya ganti jadi belakangnya 100, next, oke. Lalu ke IP, firewall, filter rules, klik tambah, general, chain-nya menjadi input, SRC address-nya 192.168.100.2, sampai 192.168.100.50. Dan DST address-nya 192.168.100.1. Dan protokolnya ICMP. Lalu ke action, ganti menjadi drop. Lalu comment, blok ke router. Oke, apply oke. Lalu ke IP, firewall, filter rules, klik tambah lagi. General, chain-nya menjadi forward, SRC address-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Lalu DST address-nya 192.168.200.0/24. Lalu protokolnya ICMP. Lalu ke action, ganti menjadi drop. Lalu comment, blok ping ke klien WLAN. Lalu oke, apply oke. Lalu kita ke IP, firewall, virtual rules tambah, general, chain-nya menjadi input, action, ganti menjadi log, lalu centang log, lalu log traffic-nya akses ke router. Lalu apply oke. Dan lihat di log, berarti sudah masuk. Lalu ke logging, klik tambah, traffic-nya akses ke router, dan action-nya menjadi this. Dan apply oke. Dan cek lagi di log. Berarti sudah masuk.
lalu ke IP, address, klik tambah, addressnya 192.168.200.1/24. Lalu interface-nya ganti menjadi Ether3 WLAN. Lalu apply OK. Lalu kita ke IP, DHCP server, DHCP setup, DHCP server menjadi interface-nya Ether3 WLAN. Next. Nah, ini ganti belakangnya menjadi 100. Lalu next, oke. Lalu kita ke IP, hotspot, lalu ke server, hotspot setup, dan Ether3 WLAN. Next. Nah, DNS name-nya menjadi tkj.net. Next. Passwordnya admin. Lalu oke. Lalu ke server profil. Lalu klik HSPROF1, diklik, langsung ke radius, klik user radius, dicentang, dan apply OK. Lalu kita ke radius, klik tambah, hotspotnya dicentang, dan addressnya 127.0.0.1. Dan secretnya TKJ. Lalu apply OK. Lalu kita masuk ke Chrome 192.168.100.1/username, lalu enter, langsung login, admin, passwordnya kosong. Dan kita ke router, klik add, new, name-nya UKK paket 4. Dan IP address-nya 127.0.0.1. Dan shared secret-nya TKJ. Dan time zone-nya tambah 07. Lalu add. Lalu kita ke profile. Langsung ke limitation, klik add, name-nya UKK, langsung add, dan ke profile, klik tambah, name-nya paket 4, create, terus add new limitation, klik UKK, time zone-nya 07.00.00 dan 16.00.00, lalu add.
Lalu ke user, klik add batch, number of usernya 20, password username prefix 3, add, dan kita lihat sudah berhasil. Lalu ke IP firewall layer 7 protokol, klik tambah, name Linux, ganti, dan komen. Lalu apply OK. Lalu kita ke IP, firewall, filter rules, klik tambah, generalnya chain forward, lalu protokolnya 6TCP, ASPORT-nya 443, lalu ke advance, layer 7 protokolnya Linux, action-nya drop, lalu comment, block Linux. Oke, apply OK. Lalu kita ke IP, firewall, filter rules, klik tambah, general, chain-nya menjadi forward, protokolnya 6TCP, DHT point-nya 80, lalu ke advance, kontennya .mp3, action-nya menjadi drop, lalu apply OK. Lalu protokol DHT point MKP ganti menjadi drop, lalu komen, blok MKP. Oke, apply OK. Lalu kita ke Chrome, klik linux.org dan lihat grafiknya. Lalu kita ke Chrome, klik index mp3 dan lihat grafiknya. Lalu indeks MKP dan lihat grafiknya. Lalu ke internet dan properties dan klik Internet Protocol version 4 dan isi IP address-nya 192.168.100.5 dan default gateway 192.168.100.1 dan preference DNS 8.8.1
8.8.8 dan bawahnya 8.8.4.4 lalu oke. Lalu kita ping ke Windows 192.168.100.1. Lalu kita ping kembali 192.168.200.100.